Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masa surah Ibrahim alaihissalam. Jadi yang tentang topik daras lalu itu artinya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. For example, Allah Ta'ala said, Jadi itu mah surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala makfarman dikayu min kemaksuran magpuasa ang itu pinawajib mga beriman la'allakum tashkurun. Tina supaya kaam magsukul Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayat ya bebasa ku din sini yaitu antara surah Ibrahim ayat 8 Allah taala makfarman wa iz ta'azzana rabbukum maka entomin ma waktu Tuhan bi magdeclare la in syakartum la azidannakum. Apabila kaam tahu magsukul siguro atin paheka ku nikmat ku makam wala in kafartum maka apabila kaam mangkang inna azabi lasyadid in mulkaku sedha abadi. Jadi ya pagsukul ma Allah Subhanahu wa taala itu kosok dosa relation na maka bulan Ramadan. Maka ya sigurado may tikton talha tena Allah Subhanahu wa taala magfarman ma bulan Ramadan itu in kita pinalabay tina maheka panandas mga nikmat Allah Subhanahu wa taala bay pamuan makita tina pasal kita taat ma Allah Subhanahu wa taala tina temporarily paiwas kita menilu. Maka sampulna yakton talha bohe filamin kita ya baya kapikil in benar na bohe ilo importante para makabuhayan ta. Sagoma buwan Ramadan itu tasayo heta bang betingga importante na bohe. Itu de kayo barakat ahya min Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu amuan panayo makita hatina ya mga nikmat Allah Subhanahu wa taala ya maumu lopas iamin atina ya pikilan ta. Pitanan kita pilo ni syukur yaitu antara syukur itu ma Arabik syakara shin kaf ra. Ya root word syakara itu atina magsukul atina to praise etc. Sagoya apabila kita pilo ni root word na itu atina angkab. Kasyaro, syakaro itu dua makna na. Itu artinya angukap maya. Jadi syukur itu bang kita pilih ni root word na itu artinya amalwa, amanda atau artinya ya amalaan turung atau tambol men dekayo bagay. Jadi apabila Allah SWT mau nikmat makita mbal tapukan ta melainkan pandata ukap ta pandata ma dunya itu de kayu makna min syukur. Mariam Al-Quran ya word syakaro itu hanya 70 kalimah hekana. Maka syakur atau syakir itu niu sama Mariam Al-Quran. Syakir itu artinya ya maksukul. Syakur itu artinya intensif aktif participle. Artinya mas artinya ya pinatan may emphasize artinya alalom pagsukulna ahya pagsukulna. Jadi syukur itu artinya ya magbalik-balik amanda pagsukulna. Mabus syukur maka syakir itu ni usap para ma Allah Subhanahu wa taala itu de kayo sifat min mga sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala syakir maka ya syukur usap. Yung mga ulama application main word syukur itu
Betengga ya atina ya bang manusia maka Allah Subhanahu wa taala ya pak syukur manusia atina ensegam maksukul min ai pamuan Allah Subhanahu wa taala labai men buat segam maka amal segam betehe manusia maksyukur ai barakat kosok ya be pamuan Allah Subhanahu wa taala mamang aa beriman in mga beriman amanda atina ya pak sarang sukul nama Allah Subhanahu wa taala enggak ika saja ahling maksukul pada melainkan ma'amal tanda dusab. Jadi ya pak sukul apa Allah taala be amuan kita atau kita magbisara. Ya pentingnya pak sukul ta. Nanti number 1 maksukul kita Allah Subhanahu wa taala. Ubasanga kita Allah Subhanahu wa taala Allah taala amuan kosok ma aku atau aku heling. Itu artinya pak sarang sukul ta ma min labai men buat ta. Sego ma amal betingga hatina usata ya tau ta magbisara ilu. Masara Allah Subhanahu wa taala daan yu sa para magputing daan yu sa para maanguju daa atina ya angusa para maayayam balahap malmaikan usata para magtablik magdakwah betelo heta magsukul amanda kita pagsarang sukul labay min expression ta min buata maka labay min amal ta. Jadi itu antara explain lagi buanan ko lagi sampel yok na. Bangane amon makita gift. Apa mayok na relos alingkat. Betenga supaya ilo alasik atau sanang apabila kita teka ni mga ate party sulukta relos ilo. Atau ta maluma. Nah, ya be amuan gifts ilo. Ilo alasik ya bang tanda he na suluk no ya be pamuan na ilo. So, pamanya amuan juba atau shirts na bang suluk no yabe pamuan ilo alasik ilo yabe amuan maka natina be aku amuan ubos kasulutan ya mapamuan ko ubos pinanda he na maa betul sa pagsukol mo Allah Subhanahu wa taala. Sorry. Apabila Allah Subhanahu wa taala be amuan makita kosok atau katau ilmu pamaham alta dati napukan sube share ta bahagi ta ilmu alta pagpanda pagsarang sukul mo Allah Subhanahu wa taala bal saja labay min bisara bat mainkan maamal maka ya pagsukul mo Allah Subhanahu wa taala tenan Allah syakir rusab syakur rusab atina ay tina Allah Subhanahu wa taala itu mag-appreciate ya tiap-tiap amal manusia maka amuan ia pahala tumbas la in syakartum la azidannakum apabila aghinang kahapan Allah taala amuan tumbas pinaheka na tina barakat na betul Allah Subhanahu wa taala magsyukur. Betulan pasalanan syukur itu mga ulama mga sufi bay ang explain sigam mga kitab-kitaban sigam atina syukur itu in Islam yok na amuan yok na emphasis mailu ahay ka mga ulama bay ahli ngatina ya in pagsarang syukur itu hatina ail wahab apabila yang balag ta magsukul hatina in ail ulam mga ulama Islam behaling sali yok na agama Buddha ilo yok na ya moral weakness main na ilo ya na desire atau nafsu maagama Christian ya issue ya tina ya haya masigam original sin na Islam itu ya weakness ya pinakahiya manusia yana hatina ya apabila ia balatao magpanda pagsarang sukul. Minsan mga ulam non-Muslim bang sigam amasa Al-Quran. Dekayo min kalamahan manusia ya binyon na mariam Al-Quran yana in manusia itu adaran balatao magsukul ma Allah Subhanahu wa taala maka mapagkahina manusia. Sampal na mariam Al-Quran taala magfarman innal insana la rabbih lakanud. Tinain manusia ilu daran membalatau mangsukul Allah Subhanahu wa taala. Jadi minitu tahatita ya importante na ya atau magsukul itu. Pertanyaan pasaran syukur itu tuan taala bila pasampai ko niya lagi especially mga sufi.
ulama Makki, Imam Ghazali, maka kasayan ulama sedih, ia ma-explanation sigam, ia ma-pasaran pag-usa syukur malam Al-Quran. Imam Ghazali rahmatullah alaih, ma kitab Nabi Yanullah, dia kena Allah subhanahu wa ta'ala, be mention heka janji malam Al-Quran. Bang itu hinang nu, itu tumbas na. Sampurna magfirah. Ania janji pasala natina pagpaheka ya alta riziki. Ania janji tungbas taubat. Tungbas tinaya betingga supaya alaan sakima baranta. Nah kami mon janji Maryam Al-Quran itu juga sama taala fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi ania qualification na itu may yasha apabila Allah Taala bilahi. Yuk Allah mamaki Imam Ghazali rahmatullah alaih. Jadi kena syukur do yang Maryam Al-Quran ya unqualified promise. Artinya alamannya qualification nama itu. La in syakartum la zidannakum. Jadi dictionary benarnya makna asyukur fil ilal lugha az-ziyadah. Itu Tabari itu explain mailu yakna makna asyukur ya makna ya dahu artinya main syukur itu az-ziyadah artinya increase paheka. La in syakartum apabila kamu mendapat seorang syukur la azidannakum. Itu ya emphasis artinya ya nun sakila itu artinya si guru paheka kuya bangkam atau magsarang syukur ya kalau subhanahu wa taala si guru paheka ku para makam mana apa dua ramai lu. Jadi yang mga sufi Imam Ghazali, Allama Makki itu antalha maka yang mga ulama sedih dusap ya kami mon janji Maryam Al-Quran itu hanya qualification na lima yasha artinya saya saja Allah Taala bilahi bang Allah Subhanahu wa taala agbaya togo mapasalan janji ama heka artinya tungbas mama iya tahu maksukul iyo manya alamannya qualification nama itu. Jadi bang kita bilahi alta ta paheka mga anak ta paheka bang bilahi kita barakat Allah Subhanahu wa taala paheka maka kita subi kita atau maksukul Allah Subhanahu wa taala. Maka tamang syukur Allah Subhanahu wa taala itu number one atina ya usata ya be pamuan Subhanahu wa taala ilo. Dati na pukan usahin ilo maparaan ya be hatina ya pamandu Allah Subhanahu wa taala makita. Tengah ang usaya. Pagubus anya lagi mga statement yung tuantala pasalan ya pagsyukur itu sapama anya mga sufi India siga milu piilu ni detail ay makna na syukur itu. Syukur itu tina pagsarang sukul mawaktu lasik saja atau mawaktu kita Maryam panandas, Maryam kahunitan, ibtila. Sampol na Alama Husyairi rahmatullah alaih itu dekayu tina ya autor kitab ya pasalan sufism torika. Maka yung tantala summarize ko sa debate itu pasal itu debate mga Sufyan ya ayahling ya syukur itu yukna mawaktu Tuhan amuan kasanangan makita blessings mawaktu ibtila atau matay na panandas itu ngayon ka syukur bermainkan sabar amanda kita pagsabalta sago anya sa pahling bal yukna ya syukur sebenarnya lo amanda kita pagsarang syukur minsan Maryam kita kahunitan Maryam panandas. Jadi Hazrat Muhyiddin Ibnu Arabi rahmatullah alaih iya itu hatina ya iya dahu ya disagree itu yukna in syukur itu mawaktu anya blessings ngaika mawaktu anya ibtila atau panandas. Bagusnya explain na para mamang kasayan anya yusab yukna ya pagsukul mawaktu Maryam ibtila Maryam bala trial atau infliction. Segama waktu itu mga atina ya special itu ibtila maka nikmat itu ibtila maka bala itu sepantun nikmat sa para masegam sepantun barakat sa para masegam. Jadi anya ya haling atina yang maksukul kita itu apabila kita atina be kabuanan kesenangan. Apabila anya pananda sama kita atau bala sama kita sebagai kita mendak sabar.
Asugani mga supyaling in pagsarang sukul itu kena sebagai penanda minsan mariom kai panandas, mariom kahunitan, mariom kasusahan. Nah, jadi yok Ibnu Arabi rahmatullah alaih, dia explain na benar yang na subay. Sogon, mga aatina ya biasa-biasa. Apabila mariom sigam panandas, ya tahinang hesiga magsabar. Ya alanga saya derajat rohanina ya atau maksukul. Mga situation betul ilu. Ya mariom panandas itu hatina ensiga maksukul pasal. Angay pasal minsan ilu mapikilan segam in ilu min Allah subhanahu wa ta'ala panandas ilu maka ilu atina ya dekayo nikmat bisa para masegam. Jadi sallallahu alaihi niat poem yo kena every trial and tribulation that comes from Allah there is a great treasure underneath. Jadi yo kena bang kita bilahi pariyata ya darajat rohani ta sebeta hati ta itu. Jadi para maaya normal ya benar insega matina ya magsabal apabila mariom kahunitan. Sogobang bilahi ka matina manusia tahinang manusia ya sikot Allah subhanahu wa taala sebedusap kita ridho atina amanda atina ya anaima kita. Minsan mariom kita kahunitan. Jadi itu filosofi pasalan ya syukur itu yuk mga sufi itu aheka surat sigam pasalan syukur. Itu ya baik pasampai ke tuan talah. Seperti naan tuan talah bilahi pasampai ku makaam mengapira perkara lagi pasalan pak syukur. Allah Subhanahu wa taala mariam Al-Qur'an adaran magbisara bang betengga ya paksarang sukul mga kanabi-nabian. Hazrat Luqman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala magfarman mariam Al-Qur'an we give wisdom to Luqman. Jadi ini itu dekayo atina ya ayat seda atina ya wise atina ya ala panghatina. Bos subhanahu wa taala maya anishkurillah supaya ia maksukul Allah subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Saya tahu maksukul ilo kagunahan na itu para mabarana sarili. Mamang kafaro saya mbalato maksukul fa innallaha ghaniyun hamid. In Allah Subhanahu wa taala mbal depende makaam. Mbal sube Allah Subhanahu wa taala angamo pagsarang sukul bi. Maksukul mbal ka maksukul halam parulyo Subhanahu wa taala. Asal ia tagdapu kami mon sasanglitan. Minsan mbal sanglitan Tuhan halam problema maya. Pasal ia tagdapu kami mon sasanglitan. Jadi itu ya wisdom ya bepamon Hazrat Luqman alaihissalam. Hubus mariam Al-Qur'an pasalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Syakiran li'an ummihi. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu yaitu benar-benar atau maksukul barakat-barakat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam ini mention dalam Al-Qur'an innahu kana 'abdan syakura. Yaitu dekayo ipun Allah Subhanahu wa taala ya sejatau maksukul. Nabi Sulaiman alaihissalam ini mention dalam Al-Qur'an. Allah taala amanduk doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, panduin aku, buanin aku kosok supaya aku atau maksukul. Supaya aku atina maksarang sukul subhanahu wa taala ma'ai ya be barakat paman ma aku. Jadi minal Quran tatita tina in paksarang sukul itu enggak ika saja itu importante sifat ya importante melainkan ni mention ya Allah Subhanahu wa taala itu dikayo sifat mga kanabi-nabian. Ya nabi-nabi itu saja sigam asekot ma Allah Subhanahu wa taala angay pasal sigam atau maksukul ma Allah Subhanahu wa taala. Amanda atinaya paksarang sukul ma Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW yaitu khatamun nabiyyin. Nabi yang pinakamulia, seal of the prophet. Halamannya manusia ya masalah ngamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halamannya manusia ya atau maksukul labi min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa regular Allahumma ja'alni laka syakiran laka zakiran. Ya Allah, hinangin aku manusia ya sejak atau maksukul. Maka ya sejak tahu tina
angentem maka. Pagubos Nabi sallallahu amandu mada ka sahabat Hazrat Muaz bin Jabal yuk tantala bang aku mbal mari pagubos tiap-tiap sembayang yukna masakam doa itu Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tabangi aku supaya aku tahu magzikir wa syukrika, maka supaya aku tahu magsukul. Wa husni ibadatika, membuatin aku kosong supaya sedahap atina ya hekku magibadat. Pagubos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mah hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magdoa, ya Allah, hinangin aku dekayo ipun ya sejatau magsukul min kami mon ipun no. Mabos tanda tama betingga ya kebuhayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinanda he na ya paksarang sukulna minsan mah perkara dikit-dikit ulan saja. Bang ahuk ulan. Niat time Nabi sallallahu alaihi wasallam amalu ya delakna. Aman dak paksarang syukur Allah Subhanahu wa taala aman ulan. Betinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsukul. Apabila ia anulug baju bahau, bang ia amangan prutas, ai saja takakan. Apabila ia sakit, apabila ia bati, tiap-tiap ia magdami Muhammad sallallahu alaihi wasallam magdoa, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pagpandak sukul nama Allah Subhanahu wa taala. Busanya lagi example itu antara de kayo waktu mau waktu victory of Makkah. Mau waktu hatina tarauk hena mga kafil Makkah. Maka 10,000 beta buah hena. Mau waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali heka hatina ya sapi, kambing, bat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piilu ni kamanakanna, lumak kamanakanna ummihani. Ni law iya bang ania may lutakakan. Ubos yuk kamanakanna itu halaman niya, bat melainkan yuk kena ania sajapan. Atina ya bread, misalnya lu tuas na yuk kena pasal tagol. Ubos yuk Nabi Muhammad sallam ania penga yuk kena tinenno ani tambo iya palunuk. Yuk humi ani halaman niya yuk na. Namin san yuk na binegar halam. Ayuk na ania ayuk na alaman niya ayuk na Nabi Muhammad sallallahu buan pitu vinegar bus nga iya bohe pagubos pinayan he na ya vinegar pagubos tinanon he na ya bread ilo yang payamangan jadi betelo tina yaman dak paksukul mola subhanahu wa taala ubus yok na ay vinegar itu yok na akabuan sarap yan ang mapagkakan. Betilo Nabi Muhammad sallallahu atin na magsukul. Maliag pangujo ay sadyaan niya, mbal nyujo na. So go badman kan magsukul iya, may ay pamuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kayo waktu may mention Ubaidullah ibnu Umar itu anak Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Piilo ni lumah Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Anilaw iya. Hakain makami yukna ya unik mapasalan Nabi Muhammad sallallahu. Jadi yuk Hazrat Aisyah waktu itu kena waktu ia hati na patu buhe mata na Hazrat Aisyah radhiyallahu anha mabusyok na tentom ku yuk na ya sifat memori Nabi tina pasaran Nabi Muhammad SAW ya ambal takalupa ko deka yuk sangom yuk na Nabi Muhammad SAW mateka itu mabusyok na Aisyah angamu yuk na aku permission maka tenaan. Yuk Hazrat Aisyah ay yuk Nabi Muhammad SAW bang makajari bang buanan yuk na aku permission bilahi aku yuk na sangom itu sangkata sangom yuk na magibadat Allah Subhanahu wa taala. Ahika hatina ya grace allegation man sallallahu alaihi wasallam nauzubillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ay yukta itu patiran dahon. Jadi babaero. Padahal Hazrat Aisyah itu dia ngai kaya ilubay balu atau bituanon. Sogo ay niya mo salam min Hazrat Aisyah. Ngamo iya permission Hazrat Aisyah. Pagka itu time matina iya pilo nilo Hazrat Aisyah. Ngamo iya time yuk na sangom itu.
Bang kajari yuk bala ko pabing maka bilahay ako sangkata sangong mangibadat. Ayok Hazrat Aisyah, of course ya Rasulullah. Jadi sangkata sangom itu. Nabi Muhammad SAW malumah Hazrat Aisyah, itu mangibadat, nagsembahayang. Masriyam sembayang na ayok Hazrat Aisyah, ya atina ya takaleh na tangis Nabi Muhammad SAW. Waktu ya nembayang itu. Nah, pagkabos siya pag-ibadat na ito, sige-sige Nabi Muhammad SAW mag-ibadat ito, sehingga teka waktu subuh, sehingga teka Bilal, amentom Nabi Muhammad SAW, hati na subuh na batinaan. Abos yung Hazrat Aisyah, pag sa ino-ino ya mahinang Nabi Muhammad SAW, yok na, ya Rasulullah, di ba Allah SWT bay angampun kami mon dusan. Abos yok na sangkata sangam itu ka mag-ibadat, ang tangis ka mamatan ng Rasulullah sallam. Ayok na Rasulullah sallam ya Aisyah apala akuna abdan syakura. Mbal yok na kajari aku amanda pagsarang sukul Allah Subhanahu wa taala. Kami mon dosa-dosa aku bay niampun. Kami mon barakat bay pamon ma aku. Sabi ayok na aku manda pagsarang sukul Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sampel min Nabi Muhammad sallam, sayyidul maksumin. Although halamannya dusana. Sogo ndain bi betengga he na maksukul Allah Subhanahu wa taala. Jadi heka itu artinya ya kisah pasalan betengga ya sifat Nabi sallallahu ya pagsarang sukul Allah Subhanahu wa taala itu reminder mak kita Allah taala mon barakat heka mak kita. Hanya time lupa, tak lupa ta. Hanya problema dikit-dikit mag-complain. Ya Allah, angin sabi ako beti itu. Angin tandas na ako beti itu. Sogo kita mbal tentom ta ya barakat wi pamon sama taala magata iko sama taala la in syakartum la azidannakum bangkam atau maksukul ganapanku nikmatku makam. Jadi kontalha magdoa aku para mabaranku para makitam kamemon supaya kita atau maksukul Allah Subhanahu wa taala maka biata sampol min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dikayuk manusia ya pina kamulia min kamemon manusia amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we are live again with our daily